बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरुल्लुश उस्मान की अगली किस्त का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और ट्रेलर को देखकर बज़ाहिर तो ये लगता है कि इस हफ्ते की किस्त में बड़े बड़े इवेंट्स ये होंगे कि कॉर्नेलिया का राज खुल जाएगा और वो कत्ल होगी और इब्राहिम फ़की यानी एरियस भी उस्मान के हाथों कत्ल हो जाएगा। लेकिन कुरुल्लुश उस्मान की किस्त में चीज़ें इतने सिंपल तरीके से नहीं होती। मुझे लगता है कि कॉर्नेलिया बेशक ख़त्म होगी, लेकिन जिस नकाबपोश को उस्मान कत्ल करेगा वो एरियस नहीं होगा। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये किरदार अदा करने वाला अदाकार जिसका नाम मुराद सजारली है, वो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर इस ड्रामे में एंटर हुआ है, जिसका मतलब है कि इब्राहिम फ़की का किरदार ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और नाज़रीन इकराम, कुरुल्लुश उस्मान का तीसरा सीज़न जो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो ड्रामे के बड़े बड़े किरदार भी रुखसत किए जा रहे हैं। पहले गोकतुक, फिर आकचा कोजा और अब बारी है नाज़रीन इकराम एक और तारीख़ी आल्प की। हालांकि अपनी पिछली वीडियो में मैं ये कह रही थी कि बुरान का किरदार मेरे ख्याल में जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बुरान के बजाय जिस किरदार को ख़त्म किया जाएगा वो कोई तारीख़ी आल्प होगा और जिसकी किस्मत में उस्मान बे और ओरहान गाजी के साथ बहुत सी फतूहात लिखी हुई थी, लेकिन अब उन फतूहात की तारीख़ शायद हमें देखने को ना मिले। और नाज़रीन इकराम, वो किरदार है सल्तूक आल्प, जो कि तारीख़ में भी उस्मान बे का हकीकी आल्प था। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सल्तूक आल्प का किरदार क्यों ख़त्म किया जा रहा है। क्या सल्तूक आल्प को एक तारीख़ी किरदार होने के बावजूद कुरुल्लुश उस्मान में अहमियत नहीं दी गई, और सल्तूक आल्प के बारे में यकीनी तौर पर क्यों कहा जा रहा है कि वो कुरुल्लुश उस्मान से अब चले जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, सल्तूक आल्प की एंट्री सीज़न 1 से ही हो गई थी और पहले वो दुंदार बे का वफादार आल्प था, जिसे दुंदार ने उस्मान बे की जासूसी पर भी मामूर किया था। मगर सल्तूक को बिलाखिर समझ आ गई थी कि उस्मान बे हक पर है, तो वो उस्मान गाजी का आल्प बन गया। सीज़न 2 में भी सल्तूक आल्प हमें देखने को मिलते रहे, मगर सीज़न 3 में कॉनर आल्प और फिर आकचा चौबान की वजह से सल्तूक को कोई ख़ास एक्सपोजर न मिल सका। लेकिन पिछली किस्त में फिर से उस्मान बे ने सल्तूक आल्प को एक अहम टास्क दिया था कि इब्राहिम फ़की का पीछा किया जाए और देखा जाए कि वो किस किस से मिलता है। और इसी तरह इससे पहले उसे आलिम शाह की जासूसी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आलिम शाह ज़्यादा होशियार निकला और सल्तूक आल्प को पकड़कर उसने उस पर तशद्दुद किया। और सीज़न 3 के दौरान ही सल्तूक आल्प का किरदार अदा करने वाला अदाकार उमर आगान को कोरोना हो गया था, तो इस वजह से भी वो चंद अक़सात में ना आ सके। तो बहरहाल सीज़न 3 में सल्तूक आल्प की कुल ये अचीवमेंट थी। अब अगर ये बात करें कि सल्तूक आल्प को बोरान, जैरको ताए और गोकतुक, जो कि तीनों फर्जी किरदार हैं, इनके सामने इन्हीं की जितना स्क्रीन टाइम, अलग स्टोरी और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस मिली है, तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसमें महमद बोज़दाई का कतन कोई कसूर नहीं, और ये मेरा ख्याल है। आप लोगों की राय क्या है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और इसकी वजह यह है कि आप लोग भी जानते हैं कि सल्तूक आल्प की अदाकारी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। गैजा बे की तरह हर वक्त किसी भी किस्म के सीन में एक तरह का स्पार्ट फेस और चेहरे पर किसी भी किस्म के एक्सप्रेशंस का नामो निशान तक नहीं था। और नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यह है कि सल्तूक आल्प, जिनका असल नाम उमर आगान है, असल में एक मॉडल हैं और ये अपनी भी एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते हैं और इनका कपड़ों का अपना एक ब्रांड भी है, जिसके लिए वो मॉडलिंग भी खुद ही करते हैं। तो उमर आगान को वहाँ से उतनी शोहरत नहीं मिली जितनी उन्होंने कुरुल्लुश उस्मान में ये किरदार अदा करके कमा ली। चूँकि इन्हें अदाकारी नहीं आती तो अलग स्टोरी लाइन कैसे दी जाती, और अगर उन्हें बिलफर्ज कोई स्टोरी लाइन दे भी दी जाती तो क्या आपको लगता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से ज़बरदस्त किस्म के एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग डिलीवरी कर पाते? अब अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि मैं इतना यकीनी तौर पर कैसे कह रही हूँ कि सल्तूक आल्प जा रहे हैं, तो नाज़रीन इकराम, आप लोग उमर आगान की इंस्टाग्राम स्टोरी देख लें, जिस पर कुरुल्लुश उस्मान की नई किस्त का दूसरा ट्रेलर है और नीचे कुरान मजीद की एक आयत दर्ज है जिसका तर्जुमा ये है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा होते हैं लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। इसलिए कम से कम मुझे यही महसूस हो रहा है कि सल्तूक आल्प का किरदार ख़त्म होने वाला है, और इनका किरदार ख़त्म होने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी कि वो खुद छोड़कर जा रहे हैं या फिर महमद बोज़दाई इन्हें निकाल रहे हैं। तो इसलिए महमद बोज़दाई को हर बात का इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं बनती। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि इतने बड़े तारीख़ी किरदार के लिए गलत अदाकार का इंतखाब किया गया। कॉनर आल्प की तरह कोई ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी वाले अदाकार को लिया जाता जो अदाकारी भी कमाल की करता तो तब बात थी। लेकिन खैर, कॉनर आल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार, जिसका असल नाम बर्क आर्चर है, इसे भी स्पेशल कॉनर के किरदार के लिए नहीं लिया गया था। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं
کہ برق آرچر کو اصل میں محمد بوزدیگ نے داستان ڈرامہ سیریز میں کام کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، لیکن ایک دم کرولش عثمان میں کونر ریلپ کی دوبارہ انٹری کروانے کا فیصلہ رائٹرز نے کیا اور انہیں کونر ریلپ کا کردار دے دیا گیا جو ان پر بہت سوٹ کیا۔ اور میرے خیال میں اگر بوران کو ہی سالتو کیلپ شروع سے بنا دیا جاتا تو یہ کردار اس سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل کرتا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ تاریخی کرداروں کو زیادہ اہمیت نہ دینا محمد بوزدیگ کے اپنے مفاد میں ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر وہ کردار ایک دم ڈرامے سے ایسے جانا چاہے جیسے گوگتک گیا تو ڈرامے کے پروڈیوسر کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی اور مداح بھی اس معاملے میں زیادہ اعتراض نہیں کرتے کہ فلاں تاریخی کردار کیوں ختم کیا۔ اور ناظرین اکرام، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ڈرامے کا مین ہیرو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کسی اور اداکار کو زیادہ شہرت ملے یا اسے مداح زیادہ پسند کرے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے دیرالش ارطغرل میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً آپ لوگوں کو دیرالش ارطغرل میں عمر کا کردار بہت پسند آیا تھا، لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب اس کردار کو زیادہ شہرت ملنا شروع ہوئی اور اسے زیادہ پسند کیا جانے لگا تو ڈرامے کی ہیرو اینگن نالتان کے سامنے یہ کردار ایک چیلنج بن گیا۔ اور مداحوں کی پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب مداحوں کو یہ معلوم ہوا کہ کلیڈیوس، جو کہ بعد میں عمر بنا اور جس کا اصل نام رشاد سٹریک ہے، انہوں نے اصل زندگی میں بھی اسلام قبول کیا تھا اور اس سے پہلے وہ عیسائی تھے، تو مداحوں کے دلوں میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی اور یہ وہ وقت تھا جب ان کی شہرت عروج پر پہنچ گئی۔ لیکن ناظرین اکرام، جب ایسا ہوا تو یہ ڈرامے کے ہیرو اینگن نالتان کے سامنے چیلنج بن گیا، اور کسی انٹرویو میں عمر یعنی رشاد سٹریک نے تمام واقعہ بتایا ہے کہ پھر ان کا کردار کیسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور میرے خیال میں یہی معاملہ الیار کے کردار کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، اور یہ صرف میرا خیال ہے کیونکہ آپ لوگ خود نوٹ کریں کہ دیرالش ارطغرل کا تیسرا سیزن نہایت کامیاب سیزن ہونے میں ایک بڑا ہاتھ الیار بے کے کردار کا بھی تھا، جو کہ ایک خوبصورت اور صاحب علم نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جنگجو بھی تھا، جس نے ہر مشکل میں ارطغرل غازی کا ساتھ دیا، اور اس کردار کا کرزما اس حد تک پہنچ گیا کہ ہر کوئی اس کردار کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا، یہاں تک کہ پھر ڈائریکٹر کو اس کا کردار ختم کرنا پڑا۔ تو ناظرین اکرام، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہی ڈر کونر ریلپ کے معاملے میں بھی ہے کہ کونر ریلپ کی پرسنالٹی اور کردار کی اہمیت کسی بھی طرح عثمان بے سے کم نہیں، اور اداکاری کا معیار تو ہے ہی لاجواب، اور اس کے علاوہ کونر ریلپ عثمان بے کا تاریخی ایلپی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار آگے تک چلتا ہے یا نہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بھی کردار ایک دم کیوں کسی ڈرامے میں ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ان تاریخی ڈراموں میں اداکاروں سے کسی بھی قسم کا کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ تاریخی ڈرامہ سیریز ہے تو یہ ایک دم سے تاریخی کردار چلے جانے سے ڈرامے کی کوالٹی پر ظاہر سی بات ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، سالتو کیلپ کا کردار اگر اس ڈرامے میں ختم ہو جاتا ہے تو اس بارے میں آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔